Ok, assalamu alaikum. Mangani fa fɔlɔ. Mɔgɔ bɛ ni na b'a bɛɛ lajɛlen fo. Aya, ni Safi Jabate yɔrɔ ka jan, n kun bɛ fɛ a k'a wele ka diya. K'a fɔ ni Safi Jabate yɔrɔ ka jan, n kun bɛ fɛ a ka Safi Jabate wele ka diya. Maliyɛnw tile fila in na bɛɛ Safi kanubaga bɛɛ bɛ kule la k'o kɛlen bɛ ka i ka Facebook i ka messagerie fa ɲininkali la. Minnu ta ye weleli ye, minnu ta ye vocali bila ye, a ka ca fo k'a dama tɛmɛ. N tulo tun bɛ n denkɛ kan na o bɛ k'a ta fɔ, Ladamu Ture bɛ k'a ta fɔ, ne tɛna n ta ɲɛfɔ. Bon, mais ne bɛna kuma minnu fɔ, Safi dɔrɔn tɛ dɛ, c'est valable pour tout le monde, an bɛɛ lajɛlen. Ne ko maliyɛn cɛ ma deli ka muso fila furu fɔlɔ wa? Han? Muso fila furu ko kura de don Mali la wa? Ayi. Muso duuru furu kɔni bɛ se ka kɛ ko kura ye parce que dɔw ye duuru furu. Donc ni muso fila furu tɛ ko kura ye Mali la, est-ce que maliyɛn cɛ silamɛw, maliyɛn cɛ mun bɛ silamɛ diinɛ na, a ka religion ko k'a ka muso ta fo 4 n'a se b'a ye. O muso naanitigiw joli bɛ Bamakɔ? Muso naanitigiw joli bɛ Bamakɔ? Jeli kunda, a ye dɔ fɔ n ye ni fila tɛ min bolo. A ye dɔ fɔ n ye ni fila ni sabatigi caman tɛ, hali Ɲamakala kunda yɛrɛ. Fila tɛ min bolo, saba b'o bolo. Ni fila tɛ min bolo, saba b'o bolo. Tiɲɛ nkalon, hali ni kelen bɛ min bolo, i b'a sɔrɔ tɔw ta. Mais ne bɛ Ala deli, Ala kana ne den ta ko ye. Donc ni muso fila furu n'o tɛ ko kura ye, mais barikatigi kungo tɛ dɔgɔya, Safi Jabate. Barikatigi a kungo tɛ dɔgɔya abada. Barika ye sogo labɔ. I ye fa barika ɲini, ka baw barika ɲini, ka kɔrɔw barika ɲini, ka i dɔgɔw barika ɲini, ka tila k'i cɛ dugawu ɲini. Donc ni e kungo wulila, wallahi a tɛ dɔgɔya, i kungo tɛ dɔgɔya. Dugawuden kungo tɛ dɔgɔya abada. Donc Safi Jabate ni ma fili, a ka vie dogolen tɛ, a n'a cɛ cɛla dogolen tɛ, a caman fɔra nin waati ninnu na. Mun bɔra u yɛrɛw da kɔnɔ, mun bɔra cogoya wɛrɛw la, a ka ca fo k'a dama tɛmɛ. Ni ma fili, ni ma ɲinɛ, Safi a 20 ans de vie avec son mari. San 20, denmisɛnnin fitinin, n'i y'o yɛrɛ bɔ Safi si la, a tɔ tɛ to bɛrɛ ye. San 20 n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn bolo, ka b'u denmisɛnnin ma. Hali o don dɔw fitinin ma u ka mariage photo bila. Ka b'u fitinin ma u bɛ ɲɔgɔn bolo. A ɲinina ka d'a ma. Wa Safi dira cɛ ma, a ma kanu k'a furu dɛ. A ba n'o ye Segu jelimuso ye, Mariam Kuyate. Mariam Kuyate de ko ka Safi ɲini ka d'a den ma. A m'a sɔrɔ palon-palonna ka kanu kɛ ka den wolo ka sɔrɔ ka furu kɛ dɛ. A ɲinina ka d'a ma k'a furusuna ni farida la. Au vie, je pense qu'ils ont 20 ans de vie. Safi kelen b'a cɛ bolo. Safi kelen b'a cɛ bolo 20 ans, san 20, a kelen b'a cɛ bolo. Donc i b'o kɛ cɛko la yɔrɔ yɔrɔ, o b'a sɔrɔ i ye kɔbaw tigɛ, ka océanw tigɛ, ka kulubaw yɛlɛ i cɛ nɔfɛ. O yɔrɔ la ne t'i ɲɛ don o la kosɛbɛ, mais Safi tɔɲɔgɔn ko k'a ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ diɲɛlatigɛ la, k'a bɛɛ kɛra a ka Mamadu ko kɛlɛ ye. A wasora diɲɛlatigɛ la ni fɛn o fɛn, o bɛɛ kɛra a ka Mamadu ko waso ye. Sinon sow b'a bolo, a yɛrɛ halala a bɛ min kɔnɔ n'o tɛ. Sow bɛ Safi bolo a tɔgɔ la. Sanu b'a bolo a kilo. Ala ka sanu don tɛ ten. Mais an ma deli k'a ye waso la n'o si ye.
a wasora ni mi o kɛra a ka ni cɛ ko in de a ka ni mamadu ko in de wa a ka b'a dira cɛ in ma c'est-à-dire à son âge a y'i jɔ k'a fɔ kaba y'a cɛ a n'a cɛ ta a ma cɛ wɛrɛ dɔn an bɛ don min na ko bi à son âge muso Safi âge la muso bɛ se k'i kalo na diɲɛ ɲɛ ma diɲɛ don o don o tɛ muso bɛɛ dɛ o ye kunkɔrɔta de ye cɛ ma fo ka taa sa don min na o ye kunkɔrɔta de ye cɛ ma fo ka taa sa don min na donc Safi Jabate ka nin furuko in ne ma polémique yɔrɔ ye quoi ne ma polémique yɔrɔ pour moi c'est un non événement donc fima bi ka bɔ ni dossier minnu ye aw tulo t'o la n ko muso dɔw cɛ tɔgɔ b'o dossier la o de ye kumasuli ye o de ye saya ye muso ma hali n y'a ka video dɔ tɛmɛtɔ filɛ muso filatigi dɔ k'a tigi bɛ baara kɛ kulikoro muso fila b'a kun a b'i boli la denmisɛnninw nɔfɛ san 18 o de ye kumasuli ye muso ma ne ko Mamadu a ba Mamadu fa est-ce que muso kelen de tun b'a kun ayi sinamuso tun b'a kun Safi o a bɔra du min kɔnɔ a faso la est-ce que muso kelen de tun b'a fa kun ayi muso kelen tun t'a fa kun a baw ka ca a b'i tile k'u tɔgɔ fɔ dɔnkili la bon donc mɔgɔ min bɔra o bɛɛ la o pire encore Safi ka régime matrimonial c'est polygamie o kɔrɔ ye de ko ni Ala ye hɛrɛ k'a cɛ ye sanga ni waati bɛɛ a bɛ se ka dɔ fara Safi kan donc elle est préparée psychologiquement a préparé don psychologiquement et puis muso min don denmisɛnnin min don Ala ye hakili min d'a ma batara hakili t'a fɛ Safi Jabate i ka fanu ko k'i sigi ka furu la k'o de ka d'olu ye i ka d'olu ye cogo min na dɛ k'i sigi ka furu la k'o de ka d'olu ye wa i ba ye ne min ye fɛnɛ i sigi ka furu la Safi i denkɛ sera muso furu ye i denmuso fɛnɛ a tɛna san 5 ni san 6 kɛ nin kɔfɛ parce que a lamarali don ka ɲɛ cɛ bɛɛ bɛ muso lamarali de ɲini donc o waati i bi cogo min na u y'a tindi k'a tanda mɔgɔ si tulo t'i kana fiyewu ne bi fɛ i ka to o cogo la i kana n go fɔ a ma fɔlɔ i la a tina laban i la awɔ n'an ko k'an b'a fɔ a ɲɛma e ye Mamadu balimamuso de ye Safi e ye Mamadu balimamuso de ye n'i ye muso cɛba ye yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ musoba b'a kɔ Safi a tɛmɛna da caman na dɛ awɔ a tɛmɛna da caman na kaba t'a dɔn a bɛna dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ kaba t'a dɔn tɔgɔ ni jamu bi sɔrɔ yɔrɔ min na an ŋunumana ɲɔgɔn fɛ ka taama ɲɔgɔn fɛ ka boli ɲɔgɔn fɛ ka na pan ɲɔgɔn fɛ o tuma na e pannen kuma min na e bɛ zira ci ka da mugamaga ma an ka musokɔrɔba ko ten ko ka zira ci ka da mugamaga ma k'i ka sɛgɛn kɛ ka sɔrɔ ka taa k'o tɔnɔ to dɔ bolo Ala kan'o kɛ Safi Jabate i ta t'i yɛrɛ ye i ka fanu de sago b'i la u ko k'i sigi ka furu la k'u t'i fɛ ka ngo mɛn u tulo la n'a an bi Ala deli ni dɔgɔmuso Ala k'a kan bɛn i k'i sen da i baw sendannɔ na i mɔna cogo min na i k'i sen da i baw sendannɔ la i yɛrɛ n'i ka dɔnkili min k'a la sisan i yɛrɛ m'a fɔ ko furu minɛ cogo min mɔgɔ ba de bolo k'a b'a d'i ma voilà n'i y'a ye i ye san 20 sɔrɔ de vie conjugale avec ton mari Safi i ba ka ɲi e t'a dɔn ko e ye exemple de denmisɛnnin kunda furuko la e t'a dɔn ko e ye exemple de ye Safi dɔw fɛnɛ b'a la dɛ a cɛ taara dɛ i taara dɛ a ma sara dɛ a kana sara n'a ma sira ɲɛ maloli ma walahi n'a taara a m'a f'i ye k'a bɛ taa muso furu la n'a ma sira ɲɛ Safi a maloli ma
an fa dɔ ka muso furu la n k'a y'a fɔ muso fɔlɔ ye de ko a ka surafana caya ko dunanw natɔ ala tilelafana dun k'a fa a tilalen tilelafana dun na dɛ ka sɔrɔ k'a muso wele k'a fɔ a ye ko ka surafana caya ko dunanw bɛ na ka bɔ olu ka dugu la n tɛ dugu tɔgɔ fɔ n'o tɛ n'o ye tɔgɔ fɔ a ɲɛ bɛ sɔrɔ ka dɔn mais ni taatugu ma ban dɔn kana taa dɔn sanga fo dɛ ayi ni juru bɛ muso bɛɛ la maliyɛn muso bɛɛ a juru bi bɛɛ la ahan Mamadou c'est un homme responsable cɛ ta muso don n b'a dɔn diɲɛ ka wuli a musow tɛna se ɲɔgɔn ma diɲɛ ka wuli u tɛna se ɲɔgɔn ma donc k'a f'u fila bɛɛ u kana sabaranitigiw lamɛn ayi u kana sabaranitigiw lamɛn parce que anw maliyɛnw an t'an senna ŋɔni bɔ dɛ fo ŋɔni min b'an kunjɛ cɛmancɛ la an b'o de bɔ dulokiba min t'an kan na an bolo b'o jufa de la sinon est ce que nin polimiki yɔrɔ bɛ min a polimiki yɔrɔ sinamuso ko fɔra wa safi la wa a bɛna laban safi la wa a kɛcogo ɲɛna dɛ a kɛ waati ye sisan ye a kɛ waati de ye sisan ye Safi ma Mamadou furu dɛ Mamadou de ye Safi furu Safi ma Mamadou furu Mamadou de ye Safi furu a don o don a yɛrɛ b'a fɔ k'a jɔlen bɛ n'a ka du ye awɔ jelimuso tɛ jelikɛ min ka nasɔngɔ bɔ Mamadou voilà ni cɛ o cɛ ye e den sɔrɔ furu la o cɛ lafiyara fɔlɔ muso tun bɛ ɲini ten de n'i y'a ye Mamadou ba ko k'i ɲini ka di Mamadou ma walahi i furula jigiya min kama i y'a dafa donc ne bɛ fɛ i ka to nin cogo in na Safi Jabate ne bɛ fɛ i ka to nin cogo in na i k'i ɲɛsin i ka baara ma c'est tout n'i ye cogo min na tile fila in na ça m'a plu awɔ i ye musoba de ye la lionne imperturbable voilà ndoru ka kasi tɛ wara min bali k'a min o ye de voilà ndoru ka kasi tɛ wara min bali k'a min o ye e de donc ça fait an ka taa i ka fanu ko k'u b'i kɔ u b'i kɔ n'a kɛra k'a ɲɛ alihamudulilayi ko mɛ ko n'a kɛra ka an tɛ ala deli a tiɲɛni na ne yɛrɛ kɔni ne tɛ ala deli a tiɲɛni na parce que o t'an si nafa i furula jigi min kama i y'a dafa walayi bilayi i y'a dafa ko kabi i furula baarakɛla min cɛ ka tobili kɛ a tɔ n'a ye kabi i furula i cɛ ma baarakɛla ma ka tobili kɛ a tilelafana fara a surafana n'a daraka kan ko hali n'i taara i kɛ ka na 5 heures du matin k'i bɛ wuli ko k'i cɛ ka daraka tobi Safi barika y'i labɔ walahi bilahi barika y'i labɔ ala da tile fila in na i ka fani bɛɛ wulilen bɛ ka kuma bɛɛ de ko k'i tɛ sigi donc Safi i b'i sigi dɛ awɔ i b'i sigi nin furu kelen an b'a ɲini ala fɛ ala ka filiyaji mɛn san na i bɛ to nin furu i bɛ to a la voilà sabali n'i ye a bɛ fɔ muso ma so kɔnɔ musokɔrɔba sabali de b'a si ma koyi n'o tɛ don o don i bɛ taa kɛ dɔ ta baara kura de ye donc an ti ala deli o la an ti ala deli o la diɲɛ kɔnɔ i sigi i ka furu la Safi Jabate i sigi i ka furu la kana maa si ka kuma lamɛn i sigi i ka furu la voilà i k'i sigi i k'a tɔ lajɛ i k'i sigi i k'a tɔ lajɛ donc k'a ɲini Safi nɔfɛmɔgɔw fɛ fɛn o fɛn ko Safi Jabate ka di ye n b'a a fɔ a ye n b'a deli a bɛɛ ka Safi a y'a kuma ma ka taa sabali ma a ye kuma ma ka taa sabali ma foyi ma k'a la foyi ma kɛ Safi la walahi bilahi foyi ma kɛ n den minnu ye n wele ka n ɲininka n ye nin de f'u ye n ko mais ça c'est un non événement
mais foyi ma kɛ ne yɛrɛ min filɛ nin muso fila kun bɛ ne fa kɔ Mali kɔnɔ dɔ k'a fɔ ko e kabila bɛɛ ko sinamusotigi tɛ yen k'i kabila bɛɛ ko muso fila tigi tɛ yen cɛ minnu tɛna muso fila furu o tɛ momo ninnu ka génération o génération peut-être génération fila avant les momo a bɛ se ka kɛ ten sinon momo ninnu ka génération o tɛ o de kosɔn n ko ni tatugu ma ban ndɔn kana taa ndɔn san ka fo ni juru bɛ Mali muso bɛɛ la parce que an ka régime ye polygamie sariya ko ni cɛ ye hɛrɛ silamɛya ko cɛ ka muso ta fo 4 wa n'a ye hɛrɛ sɔrɔ fɛnɛ a b'a ta ni min m'a ta o m'a ta mais ni min y'a ta c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde ça ce n'est rien du tout ça fait Diabaté ni ti foyi ye voilà ni ti foyi ye diɲɛ ka wuli hali n'an taara ka segin e cɛ t'i labila parce que i y'a bonya i ye ko to a ta la i y'a bonya i ye ko to a ta la voilà mɔgɔ bonyabaga de bɛ s'i la n'i y'a ye a taara a ma fɛn f'i ye n'a ma siran i ɲɛ a ma siran i ɲɛ a maloli ma o to ten o tɛ argument ye a tɛ f'i ye yɛrɛ parce que e t'a ba ye voilà i t'a ba ye a tɛ f'i ye n'a ba bɛ a b'a fɔ a ba de ye voilà donc e m'a furu ale de e furu i sigi ka furu la ni min ɲini fɛ o de ye fanu ko k'i sigi ka furu la voilà an b'i momo safilama de fɛ momo safi dɛ an b'i momo safilama de fɛ fo ka diɲɛ wuli i ye momo safi de momo safi kɛ diɲɛ mɔgɔ si tɛ se k'o tɔgɔ ta ayi mɔgɔ si tɛ se k'o tɔgɔ ta i ye momo safi de momo safi voilà hein safi ala y'i laja dɛ ala y'i laja musobaw ni cɛbaw de b'i kɔfɛ dɛ Ladamu Ture bɔra k'a fɔ ko safi kɔ ka girin i kɔ ka girin dɛ walayi bilahi i kɔ ka girin fo k'a fɔ i kɔ ka girin donc buna hadamaden n'i bɛ nin cogo la ten i kungo tɛ dɔgɔya i kungo tɛ dɔgɔya muso furu tɛ kojugu ye minnu kɛlen bɛ k'a kɛ polémique ye a kuma ma se dɛ a kun man ka nin kɛ dɛ a kun man ka a b'a kɛ hali sini awɔ a b'a kɛ hali sini ni ala ye wari nɔgɔya dɔ wɛrɛ furu ka fara nin kan a b'a kɛ an ka culture de côté an ka religion de côté Mahamadu ye silamɛ de ye i cɛ ka muso fila furu a ka to jɛnɛya la bɔlɔ fɛ diɲɛ don o don ka bana cɛ ka na suri kan ou bien don o don ka to i den wolonuw nɔfɛ dɛndɛli la o de ye kumasuli ye n'o tɛ muso fila furu tɛ kojugu ye muso fila furu tɛ kojugu ye a ma fɔlɔ safi la a tɛna laban safi la hali su in na dɔ ta bɛ na aw ko cogo di hali su in na dɔ ta bɛ na aw ko cogo di donc a ye nin bila ka dɔ wɛrɛ kɛ nin tɛ foyi de ye nin tɛ foyi de ye muso fɛnɛ ka b'a ko kɛrɛfɛ k'a bila bi la a ma kumakan mɛn a ma ka trace ye ça veut dire que c'est une dame qui se respecte donc ne b'a ɲini a fɛ a ka to o hokumu kɔnɔna na a ka to o hokumu kɔnɔna na a ka to bonya ni karama kɔnɔ k'a ɲɛsin safi ma hali n'a sɔrɔla a ka kɔrɔ safi ye si la a y'a sɔrɔ a cɛ kun 20 ans donc a kan ka bonya a kan ka bonya an bina mun na k'an wuli ka b'o la maliyɛn tɛ dɔwɛrɛ la ko la juguya kɔ maliyɛn tɛ dɔwɛrɛ la ko la juguya kɔ an jumɛn bɛ yen ni min fa ma muso fila furu ni min dɔgɔnin muso fila t'a kun ni min kɔrɔkɛ muso fila t'a kun ni min kɔrɔmuso tɛ sinaya la ni min fa ma muso 4 furu ka tɛmɛ muso fila furu ni muso kelen furu sisan n ko fɔlɔ cɛkɔrɔba tun b'a ta 4 de k'u bɛɛ bila ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ du kelen kɔnɔ ka tobili kɛ k'a bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ olu sara ayi safi yɛrɛ sɔrɔla o si de la voilà a sɔrɔla o si de la u ka so kɔnɔ donc c'est une dame qui est préparée pour ça elle est préparée pour ça donc a hakili la k'a bɛ kɛ cogo min a tɛ kɛ ten de parce que ça c'est un non événement nin tɛ foyi de ye nin tɛ foyi de ye foyi a yɛrɛ ɲɛ bɛ safi la tile 2 in na a ye mun change a ka ko la a ye mun kelen bɔ a ka ko la a b'a ka fɔli la cogo min a b'a ka dɔnkilida la ten a b'a ka yɛlɛ la cogo min a b'a ka tulon a b'a dɔn mun b'a n'a cɛ cɛ
ala aw b'a dɔn min bɛ Safi n'a cɛ cɛ aw b'a dɔn min b'a n'a cɛ cɛ a t'o dɔn donc a kana taa fɔ a la ni mɔmɔ ye muso 2 furu a ka kan mɔmɔ ka muso 2 furu hali ni muso 4 sɛbɛn muso ye mɔmɔ ye c'est son droit a ka droit don ka muso 4 furu o muso 4 fɛn o fɛn mana na u nana sɔrɔ Safi b'a cɛ kun u tɛna Safi denw kɔrɔ wolo u bɛna Safi denw dɔgɔ de wolo donc pour ka i b'i ka sɛgɛn kɛ k'o di dɔ nanama kɔ tɛmɛtɔ ma jamais o de kosɔn a bɛ musow ye cɛw kunna dɔw yɛrɛ u dabali bɛ ban u tɛmɛna ko dama min na ka aw b'a dɔn u tɛmɛna ko dama min na aw b'a dɔn 20 ans de vie conjugale i ni cɛ batara ko de y'o ye muso bɛɛ de bɛ se ka san 20 kɛ furu la muso bɛɛ bɛ se ka san 20 kɛ furu la de à son âge ka ba ka gɛlɛn ma a m'a tana tiɲɛ ma a m'a tɔgɔ mɛn jɛnɛya la ma a m'a tɔgɔ mɛn manamana ko la a yera ko min na o kɛra a ka mɔmɔko kɛlɛ ye c'est normal n'i bɛ cɛ fɛ mun na tu te bats pas tu vas te battre jusqu'au délai de tes souffles donc a ye nin bila a ka taa ko wɛrɛ ɲɛɲini koyi ça c'est un non événement ça ce n'est rien a kuma sera dɛ o kuma minnu taw kɛra o tigiw y'a fɔ k'u ye kuma de choisir an ba minnu ye sinaya kɛ an kɔrɔ minnu ye sinaya kɛ an fa minnu ye muso wɛrɛ furu ka na olu y'a fɔ aw ye k'u ye kuma de choisir ko ka sɔrɔ ka muso ninnu furu wa u ye kuma de choisir ala ma ni muso o muso ka furu dilan da i se t'o la ala de y'a latigɛ a mɔ ka muso furu voilà ala de y'a latigɛ a ka muso furu donc Safi be quiet voilà t'i cogo la quoi t'i cogo la k'i ka baara kɛ an b'i dɔn n'o de ye i ɲɛ t'i ka baara ma dɔrɔn an ka taa ka n'i kɔfilɛ dɛ an ka taa voilà an ka taa i ka dɔnkili dumanw da an k'a lamɛn i ka sɔn dumanw bɔ an k'a lamɛn c'est-à-dire ce n'est rien je suis fier de toi Safi Diabaté je suis fier de toi depuis ne bɛ ne ka Safi ye siɲɛ 2 a 2 bɛɛ kɛra américain kelen kɛra n dɔgɔmuso dɔ ka mariage la o y'a sɔrɔ kuma tɛ ne na kɛ 2nan kɛra Tutu Sumano den ka kɔɲɔyɔrɔ la n y'a ye n'o tɛ ne ni Safi ma deli ka ɲɔgɔn ye mais a jogo de y'a diya ne ye a jogo voilà tiɲɛtigi don a denmisɛnnin min don a tɛ manamana ko la a bi mɔgɔ bonya a b'a yɛrɛ dɔn a b'a yɛrɛ kalama k'ale ye fandanden de ye fandanya tɛ siya ye a ma bɔ a la nin ya ka tila k'a cɛ fɛnɛ ko k'a jɛ k'a bɔ fandanya la muso bɛɛ de bɛ se k'o kɛ n'o ye boli la nɔfɛ n ko Safi de y'a ko ka jɛ Allahu akibaru Safi de y'a ko ka jɛ Safi de ɲɛna o Safi de ɲɛna hali n'i ye Mamadu i b'a dɔn k'a fɔ ko muso taafitigi cɛsirilen de b'a kɔfɛ voilà hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko muso de b'a kɔfɛ muso de b'a kɔ donc kana mɔgɔw ka ɲumanw ta k'u ko sɛgɛju la ka sin ka kow turuturu kun ka wuli ka fa bɛɛ kɛ mankan ye Safi cɛ muso furu dɛ c'est pas la fin du monde ce n'est rien du tout ce n'est rien du tout a y'a to an ka dɔn mɛn wallahi a y'a to an ka dɔn mɛn a ma fɔlɔ Safi la a tɛ laban Safi la hali su in na dɔ ta bɛ taa minnu kɛra maa duuru ye o don olu b'u yɛrɛ fa ou bien a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye de a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye minnu kɛra maa duuru ye o don a fɔra aw ye k'olu cɛ man d'u ye o cɛ ka d'u ye de mais pour que dɔ ma b'u la o ma taa mun na furu de ye muso danbe ye voilà furu de o de ye muso danbe ye bamananw ko to k'i ka to furu koloni na kɛ a ka fisa i jalan ye voilà Safi tɛ furu jugu la o a cɛ b'a fɛ a bɛ ko to a ta la furu ye ala ka latigɛ ala de ye nin latigɛ quoi ni jɔn ala ye fɛn o fɛn la cɛ ni muso ka dilan na diɲɛ mɔgɔ si se t'o la o bɛ kɛ donc o kɛlen ala kɛlen k'a ka baara kɛ a bɛ taa ka taa k'a b'o kɛ polémique ye mɔgɔw da la a ye muso furu dɛ a donna ta a bɔra ta dɛ a kun man k'a kɛ sisan dɛ ne yɛrɛ kɛra a y'a taw jɔ a y'a kungo jɔ Safi ta dilanlen don a y'a kungo jɔrɔ Safi ta dilanlen don a bɛ yɔrɔ min na ko bi a ka di diɲɛ ka d'a ye a bɛ fɛn sɔrɔ a jatigiw b'a fɛ a ka faniw b'a fɛ aw ko cogo di
Abi min nɔfɛ o tɛ kɛ dɛ Safi k'a furu sa a furu tɛ sa dɛ ah non jamais fo n'a ma to an ta la n'o tɛ jamais Safi furu tɛ sa Safi t'a ka zira ci k'o d'a muganbaga ma diɲɛ kɔnɔ ka zira ci k'o ŋɛɲɛ k'o di dɔ ma dɔ tɛmɛ dɔ nana ma kɔ k'o mugan o ye danga de danga t'a kɔ k'a fɔ danga t'a kɔ a denkɛ selen muso furu ye zɔlɔ selen muso furu ye ka taa a wele a ka kɛ ka na i den d'a ka hɛrɛ kɔrɔ k'i den b'a bon n'a ɲɛgɛnɛ na o kɛlen muso furu ye ka na o ka hɛrɛ kɛnɛ kan ka n'i mɔsi a y'o ti kɛ o ti kɛ mami selen ye cɛlata ye Safi ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka na mɛru mami ka kɔɲɔ kɛnɛ kan ayi a ma danga ɲini o dangaden tɛ ala b'o kɛ dangaden de la mais dangaden tɛ dangaden tɛ Safi b'a ka so taa ka segi bɛ ngɔ de ma kulu b'a nɔ na a bɛ so in kɔnɔ yen tant que a ma se ka so in subasuma wɔgɔ bɛɛ ka bɔ étage in jukɔrɔla la a tɛ se ka Safi bɔ yen walahi a tɛ se ka bɔ yen wallahi bilahi a tɛ se ka Safi bɔ yen sinamuso ko bɛ muso min bɔ a da bolo kan wallahi o tɛ Safi Jabate sinamuso ko bɛ muso min bɔ ka taa o tɛ Safi Jabate a bɛ se ka taa kun wɛrɛ la n'o tɛ sinamuso ko tɛ ni i bolitɔ ye i sinamuso ɲɛ wallahi i ma da i ka musoya la a bɛ ne ni ala cɛ kɛlɛko don ayi kɛlɛko tɛ o wallahi bilahi kɛlɛko tɛ ɲɛti kɔkɔma dɔ kɛ mais tulu fugunen don mun kunna a b'o dɔn wallahi bilahi tulu fugunen don min kunna a b'o dɔn donc ni damadɔni de tun bɛ n bolo k'a fɔ Safi Jabate ye i ba mankan don i sigi ka furu la n'a bilenni ɲɛna a bɛ tila ka suma i tɛmɛna kow la o ka jugu ni nin siɲɛ 100 i tɛmɛna kow la o dusukasi ka jugu ni nin siɲɛ 100 cɛ ka sunkuruko de bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ n'o tɛ cɛ ka musoko tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ tant que i ye silamɛ de i ye maliyɛn de ye maliyɛn cɛ bɛɛ jura b'a bɛɛ bolo ka muso 4 furu maliyɛn kɛ silamɛ jura b'a bɛɛ bolo ka muso 4 furu ala ni minnu tɛ diinɛ kelen na olu bɛ 2 tabi donc aw ko cogo di ka boli muso ɲɔgɔn ye Allahu akibar donc ne b'a bila yan nɔ ha k'an bɛn